Вайзер хорз нартили кештите базун гаут небестер саугат саути меком кум эфир информацион раах дабун студии габараты Ирина райдян олцы бір тайраах да сайрак дар тематыл. Экономикун райрасты программа код бандавзани сиуми агай небестер азмасыдыл. Күсті тәсті сәтәмәнім, хейті қаума капиталунай арас цавы фәндаг. Ғәтчін иронсан сәнуадзан заводы продукции гурахс аза язмы кәні філдер. Нәбәсті экономикун вавар фәхуз дәр кәнінің санын арыс цәу сармагун программа көз цәузәнис алып әдіздәхәні дәр. Банысан көдірсід автомай программа махаст мазалта реализацигун цәузісті в Россия Федерации финансун аққосыр ваджы. Na Republikai Adamú Házaradra reszten artazám goden arassa összeszalon ekonomikun reszte programmam. Oly babalvart kenzen szerag mozeltem. Ekonomikai modernizáció хагдai сарджите összeszalon сардог фабарзун тарканне фадиздахаnem. Программа практически составлена, вносятся технические правки и согласовываются с заинтересованными органами исполнительной власти, которые непосредственно будут принимать участие в ее реализации. Программа предусматривает перечень мероприятий и направлений, которые направлены на реализацию и на решение наиболее социально значимых и экономически значимых проблем, которые есть в республике. Программа рестерсид нерестаджи социалон экономикун уаваран анализ саразане бендурл. Программа предусматривает реализацию мероприятий по следующим направлениям. Это поддержка системы кредитования субъектов малого предпринимательства, это поддержка хозяйствующих субъектов за счет государственного бюджета, то есть предоставление налоговых преференций, это поддержка сельхозтоваропроизводителей, это создание системы администрирования налогов с использованием средств автоматизации расчетов через контрольно-кассовую технику и поддержка предприятий реального сектора экономики. Sariresun agraron bestekei új fesztiválgán prioritetun ezen ekonomikai agraron szektore rajraszt. Saudajradun ravagdat khau hazaradun kabazra razmakenen amaliagada subjekta krediterettene системai форсболауын. Хастарсыдысты республикай экономикун райрасты фадал нук программамам. В программе заложены индикаторы, благодаря которым мы можем отслеживать динамику реализации программы и также эффективность реализуемых мероприятий на практике. Такой индикатор у нас заложен в средней заработной плате, которую получают в отраслях экономики, и она должна вырасти до 35% ежегодно, и по индикаторам, которые заложены в росте ВВП. То есть ВВП за этот период должен вырасти до 45% из того, что мы сегодня имеем. Программа خاص مزالت خاص کن سال نخسه فلسطینی سن سازست نپات خودم بودجه و این معارضه فینانسون خاص خارزیدر. В рамках данной программы также предусмотрена дальнейшая реализация инвестиционных проектов, которые реализуются совместно с российскими банками, которые предоставляют местным предпринимателям инвестиционные кредиты на реализацию своих проектов. Мы выделили три основных направления, по которым такое кредитование будет осуществляться. Первое – это промышленная переработка продуктов сельского хозяйства, это туристско-рекреационный центр вместе с бальнеологией и все производство, которое направлено на получение надбавочной стоимости, то есть промышленные предприятия. И опять же здесь мы будем смотреть по, так скажем, наиболее востребованным инвестиционным проектам и направлениям. Программа рестерсы до России Федерации экономикун ресте министрат хусалиресун эмараси хисада орган тимаюма. На Российской Федерации сегодня прорабатывается вопрос предоставления дополнительной поддержки на реализацию данной программы в размере до 500 миллионов ежегодно. В конечном итоге программа будет сформирована в течение вот этой недели, 2 недель.
Костезарина козейта азамат сخربات вира جیوت مدینه інформацію وقت آبون. Ասաս ֆարաստմայ խուսերի ռստունը պացաղադուն արանը խիցյան ֆադգոտա արան խաղկանջետա արուրետ տույ դուվասեդեն նվա ծղսես ադեյ մաջը։ Կացի թեֆի խալտույ արան գրուն զունայ զակուն։ Պացաղադուն արանը ադմինիստրատիվուն բարատուն ռեժիմ ֆիխալջետ հնխմա իստերսեդստը ադմինистративун мазалтта. Пограничная служба КГБ напоминает гражданам, организациям и государственным предприятиям о том, что для проведения сезонных сельскохозяйственных работ на участках местности, расположенных в пограничной зоне республики, необходимо заблаговременно подавать документы на получение соответствующих разрешений на ведение хозяйственной деятельности. Разрешения оформляются в пограничной службе по адресу город Схимвал, улица Хитагурова, дом 1. Телефон 45 43 43. Բնետուն խրզղատ պրոդուկցիի սանուազան զավուդ իրուն սանքադրմա բիրը ռստեգնակուսը վտտերիա ռավացգա պրոդուկցիան ֆալխասկանջը արդեգայի սամբալուն արխ։ Զավուդը կուղտերյա գադնը խեստամ գեսկեսեֆանդու պրոդուկցիի գուրախս նոջը ֆայֆլդերքանն։ Տիմադեր տերքանձենիս նավացխասը գոբուստը ագունդը։ Սանուազան զավոդիրուն սանրվնալտա ռեսպուբլիկայ ծարժետայ սանավսիրիլ խանմը։ Սանավսիր տոննը ռեսպուբլիկայ բիրը ադամ խայատ կամրայսն ծախամ մազալ։ Ացտել լագավսնային մամախուավար տերվնալն ծվարաստամ ակճաբրայ ֆաստամա կաֆե վինչենսո տերիտորիլ մազալ ավազնը ֆաստամ։ Ներերաստաջուալ սանուազան զավոդնի բաստակտայ ռայստը աստունայ սանավսիր ֆալավույ նարմա ռայդիանու։ На сегодняшний день приняли уже более 8 тонн винограда. Это виноград с села Арцев, это виноград со своих виноградников села Приз. В данный момент ведется уборка, люди собирают, привозят виноград к нам, и мы на месте его здесь перерабатываем. Уже технологи занимаются производством вина. Սանավսիրը արխ բաստու եղադել երայսն ռազմավալ սանավսիր ուաղդար սավը լաբորատորուն բասկարստ, համա եղад կուդուի фестиваган вайе я архдар. Цена варьируется от 40 до 55 до 60 рублей. Плюс-минус, если хороший виноград, то можно и 60 рублей заплатить за него. Սանավսիրան լաբորատորուն բասկարստ սարազնը ֆաստավի զբարն սամայանը կալնց դուցանը, համայնը դուցն սախատը միդակ դաստոնը չի ըրդուսը ախամ սարմագունդ մաշինայ ֆարսը։ Ռայսկա սանավսիրը դոննը կանն սիստերնատը ամայն արաստր սավը անամամ կաղակ խիմիկում պրոցեստա։ Սանուազան զավոդիրուն սանը կուղտարիագոտ ֆանդքանը ռավազգա պրոդուկսի գուրախս ֆաֆիլդարքանն։ Ներերաստաջը զավոդան սախի սանդոնիս պրիսը qavı alsav gazı amraystoy fıtsak tillak astonayım. Hassas tillak udzan qaznik dar dovun tonay fildar. Zavoda generalun direktor kudrazır tavmagaska sazardı is safadat taravaraxtarkanın amanok sandatta nikkalın. Совершенству, как говорится, нет предела. Мы только начинаем наращивать обороты и планируем засадить ту площадь, которая у нас сейчас есть в аренде. Также планируем брать еще в аренду землю, чтобы дальше засаживать виноградники. Условия погодные позволяют. Земля тоже хорошая, плодоносящая. Поэтому ничего нам не мешает, только развивать, только наращивать и увеличивать объемы посадочных площадей. Սանուազան զավոդ իրոն սանը կուղտարիագոտ ակտիվոն եք հուսը սարավազգա պրոդուկսի ռեսպուբլիկան ատեա վայկաննել։ Հուդոնար տազը ֆատֆադլ խայադրայստոյ ախսանո դամուն ռավդս պրոդեքսվա եկացը վողտվացավը մասկոյը։ Ալսազդար та ացը տրադիցիսը խաստ կանձստը համարավդս տրավարձստը կոդրազդարը պրոդուկսի ավտա նոկ խոստադար։ В этом году мы также планируем выставлять свою продукцию. Какие-то новые образцы, какие-то новые линейки мы вводим, исходя из того винограда, который мы принимали в том году, который принимаем в этом году. Автохтонные сорта местные, такие как Тавквери, Чинури, Мцвани. Делаем упор именно на местный колорит, на местные сорта виноградов. И они довольно-таки хорошо пользуются спросом в России. Потому что в том году мы представляли первый раз Тавквери. Очень сильно всем понравилось. И нас это тоже заинтересовало. Действительно, очень получается хорошее, вкусное, достойное вино. И вот мы работаем сейчас в этом направлении, чтобы развивать именно местные сорта винограда. Ахсана дамун равдысты хаят исен фестиваган заводу продукции вайт савы кудвараси яфта андер бастатыдар. Нерерастаджи костуат базырд бафыста базарадон хызактам. Пятерочка магнит, ама глобусы дуканитима. Сапайт Алексейны хастам гаскаатсы фадыздахана маркетолог тыквыз дартар дартсавы. Нерерастаджи костуаты вадзынс фантаз хозайфылдар продукции.
Կոբոստագոնդա կոստայիդա սխորբատը վերա ինվարմացիոն ռավախտ աբուն Նրիդեգն իվդեր սդստը զախբն կոմունիկացիա թե դոն ըմա գազը խետալთა խեյթը қավմա ֆանդագ հրագայուտ əzəlag վավարը վալդայթın դերիու սերջետə տխստստը əvzər բունығət տրստեջը վավար խնցկեя արաստ администраторывналта фандак капиталун исцалсаккенімə араждытən абунунг саразын сыбантыст və binatı feytən namatsqa səktəbıltı Elvira. فندق آراژتا آت بونت کوسنس نگورت پوتین ونج کرونه خیت قوم فنداج آرستادل آت فندق در خواتین رستگود ادزلاگ واره رانای رد آخم قبت امد قطعود امد وزلاس ماشینات در زنتایت دسته روگ ماشینل زرت در نالسد فنداج وار برک مگورا واره تاک افدای رستجود آت از اپریل مای آرستاد مینیسترات ارفنال تا فنداج آرستاد ما کاپیتالون اخداوی ایفدرس دسته کامونیکاتسون دون روخس اما گاز خطلته آت Yakostkanı evzung naturalist stanse. Ya direktor marxita irbe kod balansan kod da aftemay stanse kuşta kod xey tekte ama Putin önce karunet serjete aftavu dönder ragay beledeste önce xarzarastadman. فندق آوازن که باید توی ما خانوتن جخصش جون ما آن نمشاو بیاس ولات دا ایو فونش هدا ما وقتست سولات نماش آخر جوتن نماش ما سفرلر کنم باید ماشینال نگیتال اتوبوسل ما کزن قرق افدا بونت جوایم بایداشته شتا صف ما اومده گستری میدم صف در خواستوی استای ماشینداری صف تو داد کزنه قرار تکراری ماجر آخری در نکوشت بیا تفشرن چوش نمیشه آخر جوت داشتم بودنش آخری مصرف کردم بودنش مکزنه قرار وی اشتاز زنجیت دا افزارن کوتا سردگون تویجه سستادی سرگ تدون قل مکستم شمی نفن داد خز آرستش کنوی من نیل باشند در آشتکسته افزار واورد اف بونتجر بخیزن نوایم بوده میشاس تخت سرازوی واس چزنه کار مخن در خزدار جنیس مسفلت در نمزد در شوجسته Nertakkan kuse wazlasan ama wazau technika kusheta rast kanens fandag ivdersideste kanalizasyon khatalta der aftamay koste tafand kanens atse azı karum faun araje arash tafeste betsaun kule arastad ve mantaya derxu duwa sadamitre fandaje arastadl benatun serjeta kodrayens vete khaynen razır tuysa khadag 40 лет ремонт дародис. Дачира им 85 года парцалана дародис ремонт. Сусмана дарали сура хамхамана суг вариантай дар консуже мана тамаши им бемида гожени газ. Намароди коммуникацията сте газ Мсте тарaf фандагна фандаг дар вара будон да фамадо да почти что фестивал дар газ мана мамана валакса параза чойдар ман فنداج در گورات استادیون خیت قوماو من دو سدمیدری چسلفل در امان ریف است معول سون آفت فند آفون در وزن اداسم انسون واداد تبل تلویرا کزی تازه متر سویتزاری ما انفرماسیون راوخت آبون Подкустата дар хуама фауи дува гваримам. Фандаджи конструкции бақаққан санын аражды тарывналтуй гура төвіңті уармыты салсакканымма. Атса құттак шофырта ама фистагай савжытан даравзарын kodtazın zinadımma bu magaske farstmez daxtar sedis qustart. Kustata binatı feytta na isen gurttar. Nerduvegori nagórat adminisztrációi kommunálni службата цалцак канц nagórat өвөнгт цвар мутафазент өдүн саржата бире хатты каскуттуй асфальт өвөл зарахат кай фамаграудар витхай ама бире бенат ви цадаккай халы цалцак канын арасталун управление специалиста зилен цвөнгтл ама барак канц вар мутафазент ама асфальт зар камоскут өцбенаттам двортай доктор маноже орочстан Yamaçlı remont goratı. Pegagan erem orosneçe de studun. Odamay derdan bira pismo tavayn boyda deputatlar olkaylar. Конечно, tegni udus sozdavot, tegni udus tavayn boyda odama milder mohan akşamlar bira edvayn boyda. Falat sluje royde tam sultusun viris kafasa royde tam orozun şatakan sa boyda tam kod Сорочистам офтана шамай тохтар сразуй удундар Газатойнал нахастам гаска бад кустата дар қома фауда кой сентябр карума фала объективу на хусактам гаска удума арвнал той амгудай фастадар нертака кустата стаса таманы кушта беруна сигдак канент бармата ама мөнктл асфальт цар исцау кам фихалт уцбанатты афтама бад кустата дар қома фауи дуа горимам Вифастам орозам нуҷо
искусственной неровности, бира заявление, канан вайн бойдаёнг так сорозун бойдаёнча, че тенг машината же тенг скарым бойдаёнч, ма одаман тенг невдусота создавать канан бойдаёнч. Свалата, фазун бойдаёнч, ма сасвалата, тарсын бойдаёнч сахшандер. Ма искусственной неровности дар вайдал жестам тограста жоразын. قانون خاص کردن می‌دونید. Gazat inal moja nechas me boftet dat er schoferta orachter verkast kennen, Sowjet donungel, sta Stalin ama Putin önkta kam yukennen, se werme tasvzart odun khai. Fatsag bokaste çesel çizene utse asfaltet arskut, at dagun faktor tendov dodai, sve sterwerm, kase qgdar avtotransport azmelden, valday der ta zmaj ama walzaj bunugat kufayve wad. Asfaltet zar kaskuya و ده قوه اوستیا تا سالسک کنن سمای فنداج کنسترکسی انقنه قاقد ارتوام چیت قطعی گینا کود تزارینا گذت دات سرمت مامتات گنادی اینفرماسیون راخت آبون خزارون زومت كوسنجرست راغو نخسنجارس بتعصمي جنن تافين النفاضات الزانيز برج نيس قوي etnografyon موزي يا سرازن النخاس راغيسد فلا نربيتي تيوري باريساي برايكت خسترسد نرنا آدم هستوري ما تراديتسي تيما خزدر زونگ كنزستكو دواجدتا آفتا فلتر تدر خخون قبورج نیست اتنوگرافیو موزه آرس سو آتس قویرات سوک بیتی تیوری قبریسه اما نریت گنو فونقوس وینن کدرازرت آفتما ایوغاد و نوس خزار موزه سرازن فند فارس بالا و دست نبسته افتزاک پریزیدنت سبرت لودویگ اما کردیا جنف گنک سویت آلان خزار موزه اسکیسته در سارسته و دون یارس دادن تاخت سو باخوز کت برجیس قویرات سوجته در ایده اودی شبرت لودویگ ما کاسویت آلان تا پروژه سارسته ما اومه آشو پروژه ما توسکا شوام نما سارستام خجار سته نویس فیتاتر خوریتای سوگه ما فسته در فادات کدو و افتتاج مسیک در قوم فزنا ما اومه گسکرای دتام خوزکننج مسیر را قدوش همیده گودی منن یقودو دیشه می نکسترته زونуйся федерта хоберта масаистура код фажурунж без прошлого нету настоящего мамох кна зонна федерта хоберта удохозан навчин хошему жилой дом музей то есть табунуч бошан рбоден ободен псултас канен آقاراده آخوزن موزه یومینا کمپلکسو خزار موزه فینانیز ایوغاد توج خزارون زامت تا آخوزو میگنن تا کو سنگرست راگو نخ سنگارس خزار آرسترسد نفدل تتساخم کست ساردست آخم خوزه ویدی خودو و خایل سلگوی مکتن اما نلگوی مکتن خاتن تل باش خجارو آنجیلا میند افت سده آز خوز آش خجاره نیست ما وشافونی ارد کتوی خجاره میدک ما ولیت او دی رخص صافه رخص کش دیخ کتا خجار لکت فرس مثل گوی مکت فرسل ما کویسه دیخ کتا چی دریه بنازد تا هایو لکت فرس اصل گوی مثل نقطه گیو نشدسته که کرجیمه خزار فارس ما آرسترسد قدن منگاغستر دیتی تیوری یخده کدبانستان کتا و مگس که موزی مرباط سونیا بونو آل کمندر آخم پرایکت فرس نایستوری لورد سو فلتره فلترمم کارسون تو گرامی مار خوایم شمه توریزم راز مراشه و کد نبون افت از ملم ما آدم توسکا ما کد شنج توریسته افتخ شد در واجج گاستین در کوسین کنج خرندت در کوسین کنج ما شاس فل در آدم شوی افت فل در من نمیس سنتا من نمیس مد من نمیس آراقتا مش شاس فل در شوی افت ویش آدم چینم کوسه و دونستی مولی شمه کوسه دارد در اتناقل نریده گندرسترس مدیس افزارن کنه توریستم کستن رسپوبلیکا مرسمن سوارسی فدراسی آل ردم آبونام و دست توریست یاراسلاوله و دونن اما وقتو یک экскурсии равдостойсен кувендон корой амаца хахун бната аппатрас сухтинат. Прекрасная страна. Прекрасные люди здесь живут, большие патриоты своей страны. Хочется возвращаться сюда снова и снова. И, конечно, хочется пожелать процветанию вашей страны, благополучия вашим семьям и мирного неба. Нам очень понравилось. С большим удовольствием здесь. Мы в восторге. Это не самое пока топовое направление, но то, как вы принимаете, то, какой у вас культ гостеприимства, то, какие места у вас здесь прекрасные в плане природы, у вас столько памятников, у вас церкви, святилища там 6 века, 10-го.
начала 12-го. Это просто не передать. У вас столько интересных мест, такой потенциал для развития. Արձր از سوختینادای دارت در ما توریست بازونگا کننز ایرونگا بیتیمه کتسمه انه بارو ولنگا تسته نیچی آکستن. بیتت یوری کد بانسان کد تا افته میفند کنه مسک سارازن اما موزی راگون زامت تا اما میگنن تای باخست کنن افته من ریسپوبلیکا ما کد گننیز افته فل در توریست ارخونن. ونوت کد رسوق دوام من اما شرسوق بنتایز من ما خستم نقاو ایرن تکیز ارتجوار رخصن. بیتت جوار راغ جوار ما فاز جوار. کوری روز من آمدی چند واژه توریسته. ما کفیت توی من آش خبرته ما ترویل کرش دست جیره زاختوی آی داموش شویتسارا کوری روز مادام شویتسارا و دستم من مادام با کس کراجی مجرد با کس ات مادام من با خوزن توش نای خوز نوه. کوکای که آنژلا چی خویت آلدینات خوربات ویرا اینفورماسیون را وقت آبون. اما کرون بتن بازونگا کنزستم ارتن دسم اکتابر نبسته بونغد برکنن تیمه. Znavra rayonu deniz yirtbunğad valdaf qarmat bunay duwa naqsav 10 gradus. Yirtu deniz zav rayonu dar valdaf qarmat bunay nuda saqsav 11 gradus. Axam bunğad deniz kuay saydar valdaf qarmat bunay fta saqsav 11 gradus. Lenin gor rayonu dar yirtbunğad valdaf qarmat bunay nuda saqsav 12 gradus. Yirtu denizna respublika stolitsa Tskhinvalı dar valdaf qarmat bunay duwa ni vaqsav 10 gradus. آخر مدستن اینفورماسیون служби басата гундурмаҷата албун дар 912 хурс хабар тифадамал нарадон фим валдна ефира.